Wheel drive turbocharged. Willie Hepburn's a rear wheel drive V8 5.7 litre, and now they're making their way to the starting line. This is on the middle of the top sport straight. The man to dictate the paces, Chris Aberdeen in the Bose Audi, as they come towards us, and he starts accelerating now. We've got 12 laps of this race to go. They'll use this half a lap to get round to the pit area, and then the 12 lap starters, Tony Viana tried to pass Johan Coetzee a little further back. It's Aberdeen in there first. Cecil Ford of Saul van der Merwe, and going very wide is Willie Hepburn. Ben Morganrood also lost ground there as Willie Hepburn started to swerve left and right around there. It's the van der Merwe Ford in second position, and pushing all the way is the Rothmans Audi of Terry Moss as they go around checkered flag corner. In the front there, a lighter car now. He had some weight taken out of his motor car, but they're saving their tyres in the early stage of this race. It's Aberdeen, Ford, Ford of Farrell. Then we've got Terry Moss, Willie Hepburn, Ben Morganrood, and Class B there is being led by Johan Coetzee, and on his tail he's got Joubert, he's got Viana, and he's also got Larry Wolford right on his tail. And Aberdeen already starting to open up a gap. He's starting to vanish off your screens. Sarl is second, Moss is third. Willie Hepburn with that tremendous power is closing up on Moss. He's just closing up on Moss. You can see him coming in that big Sabre Opel right onto his tail as he comes up to drive corner. Hard braking for that corner. Moss goes in third position. Willie Hepburn's fourth with Morganrood on his tail. So there's nothing between these five leading Class A motor cars. B at the moment being led there by Johan Coetzee from Kempton Park. Behind him he's got Joubert, Viana and Larry Wolford. Dis die groot kanonne van Suid-Afrikaanse motorsport hierdie. Chris Aberdeen met 'n redelike gaping van 2,5 sekondes op het tussen hom en Sarel van der Merwe. Hulle kom in die Rasmus Pouvak af en Willie Hepburn is by Ben Morganrood verby. Ben Morganrood wat afskuif na die 5de posisie. Daar is Willie Hepburn in sy Sabre Opel, en daar is die voorloper Sarel van der Merwe op die oomblik in die tweede posisie in die Sasol Ford. Dan in die Rothmans Audi Quattro Turbo is dit die huidige klaskampioen en Wesbank gemodifiseerde kampioen, dit is Terry Moss. Ek dink Terry Moss op die oomblik net besig om daardie bande waarvan hy net gepraat het te bespaar, sodat hy aan die einde van hierdie wedren daar nog iets het om oor te jaag. Hy dra ekstra gewig, dit is wat die reëls bepaal, dat elke keer wat renjare oorwinning behaal, dan kry hy ekstra gewig in daardie motor om sodoende te verseker dat nie een enkele renjaar net vir die res van die veld wegjaag deur die loop van die seisoen nie. Dis om dit meer dingend te maak, en ek moet sê dit slaag in 'n groot mate daarin. Almal is nie heeltemal tevrede met die stelsel natuurlik nie, maar nou ja, gaan die mense almal altyd tevrede stel. Sarel van der Merwe en Terry Moss op die oomblik, die stryd om die tweede posisie. Dan sit Willie Hepburn en Ben Morganrood wat nuwe aerodynamika op sy motor het vandag, en daardie 3-rotor Mazda 323 van hom. 'n Motor wat hy self bou daar in Ramfontein. Klas B is dit Johan Coetzee, dan sit Dion Joubert, dan sit Larry Wolford, en waar is Tony Viana? Tony Viana het 'n probleem. Oor is Dion Joubert wat 'n probleem het. En Tony Viana wat op die oomblik in die tweede posisie is in Klas B met sy BMW. Wow, en die stof die staan daar, so iemand wat 'n bietjie wyd gegaan het deur Meyer draai. Dit was waarskynlik Willie Hepburn met daardie ongelooflike krag wat hy op die agterwiele van hom het. Agterwiel aangedrewe Opel rekord vir hom met 'n V8 engine. En as 'n mens daai krag net te vinnig neersit, dan is die motor se sterk geneig om uit te kom en is hy geneig om van die baan af te jaag. So Willie Hepburn, 'n klein mannetjie wat baie seker moet maak dat hy vlugvoetig is met daardie regtervoet van hom. Dis die stryd om die derde posisie hierdie, of die vierde posisie tussen Ben Morganrood, wat op die oomblik in die 5de plek is, en Willie Hepburn. Die einde van die derde ronde. Daar's nog 9 wat oorbly en heel wat kan nog gebeur. Kyk jy verg die groot gaping wat daar is tussen die Klas A en Klas B motors. Hier is 'n stryd in Klas B. Daar is hy, dis Johan Coetzee met Tony Viana kort op sy hakke. Dan is dit Larry Wolford en sy Sabre Nissan Skyline. Daar is Larry Wolford, daar is Gary Dunkerley en ver in die agtergrond is dit Tony Viana. Of liewer Dion Joubert. Dion Joubert en Tony Viana, die twee BMW motorsport spanmaats. In B16, daar is hy, dis Tony Viana. Hy is op die oomblik in die tweede plek en hy is kort agter op die hakke van die man in die eerste posisie in Klas B. Daar is hy in die Gearmax Nissan Skyline. En dit is Johan Coetzee.
'n groot stryd dwars deur die seisoen, gewoonlik tussen Coetzee en die twee BMW's, en vandag beslis hier is dit Johan Coetzee in klas B wat die voortou het en wat beslis nie gaan toegee dat daar die voertuig van hom 'n tweede posisie word nie. Hy het die BMW van Tony Viana kort op sy hakke. As bevrees verder in klas A is daar 'n bietjie van 'n optog. Dis 'n baie draaierige baan hierdie. En die motors wat werklik hulle die spanne wat die motors werklik so moet instel dat hulle vinnige versnelling deur hierdie kort en skerp draai kan kry. Net eintlik werklik een pouvak om van te praat, en dit is die topsport pouvak, waar die motors in die omgewing van 230 na 240 km/h behaal. Vinnigste wat hierdie motors nog behaal het is kort by die 300 km/h. Dit was ook welkom toe Willie Hepburn 'n snelheid van 297 km/h behaal het. Ons kyk na Wesbank gemodifiseerde sedanmotors klasse A en B. En meneer S. Lombard van Kraddock, ja, ons het jou brief ontvang en hier wys ons vir u presies wat u graag wou gehad het op TV1. These the Class B cars. Is the first time this year that Gearmax Skyline is going to put it across the European cars. But Viana, as you've seen, lifting inside wheels, getting it sideways, is doing everything he knows to uphold the honour of the German motor cars. Coetzee's got a 3-litre Skyline, or it's a 2.8-litre Skyline. Tony Viana is a 3.5-litre BMW. So there's nothing between them, and the man has put so much work into this motor car. As Johan Coetzee, 4 times Wesbank champion in escorts, and in this motor car you see in front of you, and he has got Viana, that old stager. A wily fox is Tony Viana. He's trailing him all the way. A little further behind him, you've got Larry Alford in the Sabat Skyline. He's about a second and a half behind him. And in Class A, as you've been seeing there, Willie Hepburn has got that massive power that he's been using to out-accelerate Ben Morgan, and the nimble little Mazda has been closing up around the corners. Right, and there's Viana. Look at him getting the wheel off the ground as he goes over the Shark's Teeth onto the straight. It doubles as a drag strip here down the Top Sport straight as they pass us at about 260 kilometers an hour and come down towards us. The man behind is Larry Alford. The man in the middle there is Tony Viana. Going to be late, very late on the brakies. He's right on his tail, not much in it. And out of drive corner, if Coetzee can withhold this challenge, it's going to be a great feather in his cap. Really getting on the bump stops as he comes through that Mimosa corner, around checkered flag. It's 180-degree high-speed hairpin, so it goes round and round. A little bit of a straight, then into the left-hand at Nasher, and we're into the Rothman straight now. And half this race is gone. You can see just how hard Tony Viana is trying. He's certainly trying very, very hard indeed to not only to keep Coetzee in sight, but it's also stay ahead there of Wolford. Wolford seems to have gone a missing. Jabir, who went off the road, and here we are. This is what's happening up the front. And it's down to 3/4 of a second. Just behind, he'll come into picture now. The Bozel Audi, has he worn those tyres out? Aberdeen is coming into Nasher corner now, into the Rothman straight, and Van der Merwe's in a position to challenge. And it's 0.6 of a second. And closing up is Terry Moss. These 3 leading Class A cars are line astern now. We finished lap 7. We're on lap 8 at the moment. There's 12 laps of this race to go. It's Aberdeen. It's Sarl van der Merwe challenging. He can taste victory there. He won at Kyalami in February. He hasn't won a race since then. Not in the National Championship. And he is starting to slipstream. Looks like he's got a spray of water coming out of his motor car in the front, and he's going for it now. Is Aberdeen going to close him off? He's outbraked him. Or has he got it sideways? He's going to make it. He's only got 2-wheel drive. He's got that turbocharged Cosworth engine working at full pelt, and Sarl van der Merwe is in front, and now it's up to Aberdeen to make a comeback because his teammate in the Rothmans Audi is in a position to challenge. Wel, daar's nog so ietsie meer as 4 rondes wat oorbly in hierdie wedren. Sarl van der Merwe het 'n skitterende manoeuvre daar uitgehaal. Hy het na sy bande gekyk deur die eerste helfte van hierdie wedren en hy het 'n baie goeie manoeuvre uitgehaal daar aan die einde van die Topsport Pouvak toe hy later as Chris Aberdeen gerem het. En hoewel die motor so bietjie begin gly het, het hy wel daarin geslaag om hom onder beheer te hou. En dis die ervaring van Sarl van der Merwe daarin. Man wat al oorwinning behaal het
in die Le Mans 24 uur sportmotorwedren as maar een van die hoogtepunte in sy loopbane. Man met baie ervaring en nou is Van der Merwe besig om weg te trek van Chris Aberdeen af en Terry Moss is besig om al nader aan Aberdeen te beweeg. Ek dink die wedren gaan beslis word deur die bande. Dit gaan net afhang van watter een van hierdie renjaars die beste na hulle bande gekyk het. En ons sien vir Tony Viana wat baie stadig beweeg. Ek dink Viana se wedren is verby. Tony Viana wat nou hier in die einde van die Rathmans Powervak voor ons verby gekom het en baie stadig beweeg het. So dit lyk of Tony Viana ook uit is. Die volgorde in klas A op die oomblik. Sarel van der Merwe in die Sasol Ford Sapphire in die eerste plek. Chris Aberdeen in die Bowsel Audi Quattro in die tweede plek. Daar is hulle. Jy kan al drie van hulle sien in die derde plek. Sy spanmaat in die Rothmans Audi Quattro. En hulle is letterlik by mekaar wanneer hulle deur NGK draai gaan. Nou deur Holmark, dan deur Slabbert, dan deur Meyerton en dan is dit 'n lang topsport pouvak. En hulle gaan binnekort vir Dion Joubert inhaal. Wat lyk vir my ook 'n probleem het. Daar's 'n paar merke aan sy motor. Miskien was hy hier en daar en onder ons betrokke gewees. Nee, maar ons het dit ongelukkig nie gesien nie. Ben Morgenrood is nog steeds op die stert van Willie Hepburn. Bietjie verder terug. En as Willie 'n fout begaan, gaan Ben Morgenrood daai plek van hom afneem. Deur drive vir die 10de keer. Sarel van der Merwe, Chris Aberdeen en Terry Moss. Sal 'n mens ooit daardie insident vergeet toe hulle verlede jaar hier gejaag het op die eindste Midvaalbaan, toe Chris Aberdeen en Sarel van der Merwe aan mekaar geraak het, van der Merwe sy motor afgeskryf het. Larry Wolf het ongelukkig vir hom uit. Daar is hy. Kan nog nie sê natuurlik wat die fout is en wat die probleem is wat hy gehad het nie. Maar Larry Wolf is 'n wedren ongelukkig ook verby. Chris Aberdeen met nog 2 rondes wat oorbly sal 'n plan moet maak om vir Sarel van der Merwe in te haal. Ek dink Sarel het 'n baie goeie wedren gejaag. Takties gesproke baie goeie wedren. Hy het die kat goed uit die boom gekyk van die begin af. En daar's nou 1,5 sekondes tussen hom en Chris Aberdeen. En waar is Terry Moss? Terry Moss is van die baan af. Dis 'n groot teleurstelling. Hy was daar staan hy. Dis net aan die binnekant van Holmark draai. Dis net voor die hoofpouvak, die agterste lang pouvak. Terry Moss wat tot stilstand gekom het. En ongelukkig vir hom is daardie wedren ook verby. Absolute slagting onder die 11 motors wat hier was aan die begin van hierdie wedren. Sarel van der Merwe wat 'n gemaklike oorwinning gaan behaal as hy daardie motor meganies in die gang kan hou en op die pad kan hou tot aan die einde van hierdie wedren. Daar's nog 1 ronde wat oorbly en nou by ons verbykom. Sarel van der Merwe, dan Chris Aberdeen in die tweede plek. In die derde plek gaan dit wees Ben Morgenrood. Waar is Willie Hepburn? Willie Hepburn is ook van die baan af. Ons weet nie waar Willie Hepburn is nie. Ben Morgenrood op die oomblik in die derde posisie. Gary Dunkerley in sy Porsche in die 4de posisie. En sy Seibert Porsche Carrera met 'n 3.6 liter 6-silinder engine. Gary Dunkerley op die oomblik in die 4de posisie. Chris Aberdeen en Sarel van der Merwe so ietsie meer as 'n sekonde uit mekaar het. Dis die laaste keer wat hulle in die topsport pouvak gaan afbeweeg. Die man in die derde plek op die oomblik is Ben Morgenrood. En Chris Aberdeen gaan probeer om by Sarel van der Merwe verby te kom. Hy het nog 'n stuk of 800 meter oor van hierdie ronde voordat alles niesie verby is vir hom. Maar Sarel van der Merwe gaan hierdie wedren wen. Daar is geen manier hoe enigiemand by hom gaan verbykom met nog 2 draaie wat oorbly nie. Hulle is deur checkered flag vir die laaste keer. Nou is er nog net Nashua wat oorbly en dan kom hulle in die Rathmans Pouvak af vir die geruite vlag. En Sarel van der Merwe gaan 'n oorwinning behaal in die eerste skolf van die Wesbank gemodifiseerde sedanmotors vir klasse A en B. Daar is hy, Sarel van der Merwe, Chris Aberdeen in die eerste plek. In die tweede plek Chris Aberdeen, derde plek daar kom Ben Morgenrood verby. En in die 4de plek verwag ons sal dit Gary Dunkerley wees. Nou ja, dis 'n groot teleurstelling vir die ondersteuners van Terry Moss en van Larry Wolford en van Willie Hepburn dat hulle nie die wedren kon voltooi nie. Dit is Gary Dunkerley wat daar die grote vlag ontvang in klas B. Was dit Johan Coetzee? Was dit Johan Coetzee? Ek sien nie vir Johan Coetzee ergens op die baan nie.